भू डरिगली क्या डरबार ना जेपर्यंत देसी ब्लगर अच्छी से पर्यटन डरबार ना तो आपण मैंने आज जापर आम आज कौटी बाहरी तो जय जगन्नाथ आउ मो वीडियो को स्वागत जनाऊँ आम आज ब्लॉगिंग करेंगे ऑटो तो डेरी करवानी जीवा आउ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो डेरी करवानी आम तुरंत जीवा तो ये जगह पर देखा आम पूरा आम ब्लॉगिंग करूँ वीडियोटा पूरा एंजॉय करेंगे कौन स्किप करेंगे देखिए पूरा लास्ट पर्यंत पूरा फुल एंटरटेनमेंट हम वीडियो तो डेरी करवानी आम बहुत कष्ट पर 100 किलोमीटर आसला आम बहुत कष्ट पर आज पहुँचु जत्ननगर देखिए ये अच्छी आमर ये गाड़ी आम ये थोलु देखो कौन हंटेड प्लेस अच्छी आम जत्ननगर तो जानते आप से आम ओडार सेकेंड नंबर अच्छी उत्तर बंगाला भितर तो आपण मैंने डेरी करवानी आम से शीघ्र जावा आ देखा से भिडियोटा को आम पूरा चल पूरा भूतिया जगह माने एठी बाट भी माने एते माने ये खराब जे माने आसिया पाको हेले भी से रोड भी आपन मानु भय लागे यार मान जे जुम कर देखा देखिबा तो देखो नथि एठी देखा जाउ एठू हमकु देखिले भी हमरो माने रूम टाकुर हेलानी माने से कोळा हंटी जगह जाउ से पाको गले जा हबो देखा जीवो पूरा जागा दु एठी काउ कुल की नांदी को दूर दूर पता टाउन तो बजे आउछंदी जाउछंदी ओडिशार माने पूरा वर्ल्ड सेकेंड नंबर रही हंटिंग प्लेस ये राजा का ना कौन था नरसिंह देव तांकर अनसुतरा राणी थी ये अनसुतरा माने घर महल तैयारी राणी मान समस्त गोटे गोटे रूम राजा पूरा वॉइस करते किसी भितर ये पहाड़ मिनिमम पाखापाखि 200 फुट पर हम तो पल बाटर परिश्रम बाट बुड़िया पूरा पूरा अबाजिया अच्छे खाली गुड़ी माटी पूरा जंगल एत समय कष्ट पर आम फाइनाली आम पहुँची राजबंगला जतननगर बहुत पुराना वर्षर ये महल देखो छात फात सब भांगी गलानी तो चलो ये देखा भितर भी देखो आपको केमती होता राजबाटी केमती या केमती या करते तो सामने को आस सामने को आस आनीपटी जो रात दूर कथा छाड़ राजा मझे पूरा वास था बन जंगल ये क्लीन था अनसुतरा घर भर अच्छे सब राणी मान समस्त अलग अलग रूम था तो आम से भी आम
ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ସବୁ ରାଣୀଙ୍କର ରୁମ୍ ଥିଲା ସବୁ ଇଏ ସବୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ମାନେ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଲଣ୍ଠନରେ ଆମର ସବୁ ରାଣୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହୁଏ। ସେଇଟା ମୁଁ ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛି ତୁମକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଳିଆ ଭିତରେ ଜାଗା ପୁରା ହଣ୍ଟିଂ ହାଉସ୍ ଦେଖୁଥିବ ଭାଇ। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଭିତରେ କୋଳେ ହେଇଛି ଦେଖ ପୁରା ଭାଇରେ କୋଠି ରାଜମହଲ କୋଠି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆରେ ଇଆଡ଼େ ଇଏ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟ୍ରିନ୍ ଘର ବୋଧେ ନା ନାଇଁ ମ ଇଏ ରୁମ୍ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍। ଓହୋ ଜାଗା କୋଳେ ହେଇଛି ଭାଇ ଦେଖ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଖ ହେଇଛି ରେ ଡରେଇଥିଲୁ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସବୁ ଦେଖ କୋଳିଆ ତାଙ୍କର ସେତେ କାଳର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଖେଇଛି। ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଖ କେମିତି ପଡ଼ିବ ଝାଡ଼ା ଦେଖେଇଛି। ଇଏ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଖ ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଗ କାଳିଆ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଖେଇଛି ଭାଇ ଦେଖି ଏଇ ସବୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଗ କାଳିଆ ଲାଟ୍ରିନ୍ କେତେଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ 1 2 3 4 ଏସବୁ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଥିଲା ଏସବୁ ମାନେ ଇଏ 200 ବର୍ଷର ମହଲ ଇଏ ଦେଖୁଥା ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥା ଏଇଟା କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିରେ ତିଆରି ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଥା ଏ 200 ବର୍ଷ ତଳର ଏଇ କୋଠି ପଡ଼େ ଯା ପୁରା ଜାଗା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ପୁରା ପଡ଼ିଛି ନା କି ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଡ଼ା ହୁଡ଼ା କିଏ ଆଡ଼େ ଦେବା କ'ଣ ଭାଇ ମାଣ୍ଡୁ ନାଁ ଲେଖିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ଗିଅର କାଚ ଏଇ ତ ଖରାପ ଭାଇ ଆଉ ମଦ ଫଦ ଯେଉଁ ପିଇକି ଆଣି ଯେଉଁ ଗିଅର କାଚ ଭାଙ୍ଗୁଛ ଏଠି ଏଠି ଭାଇ ଦେଖ ତମ ଏପଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି ଟାଉନ୍ ଦେଖାଉଛି କୋଳେ ହେଇଛି ଆମର କପିଳାସ ପାହାଡ଼ ହେଲା ଆମର ସେଇଟା କି ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ସେଇଟା ବୋଧେ ନାଇଁ କି ନା ସେଇଠି କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ କପିଳାସ ଯିବୁ ବୋଲି ନହେଲେ ବାହାରିଛୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛୁ। ଏଠି ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ଏଇଠି ଦେଖ ପୁରା ଭଏସ୍ କହୁଛି ରାଜା ଖାଲି ହେକ୍ କହୁଥିବ ହେକ୍ କିଏ ସେ ଇକୋଉଛି ନା ତାବଲା ବାଲା ସବୁ ସେପଟେ ବଇଥିବେ ଏପଟେ ରାଜା ଏଇଠି ବସନ୍ତି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ଟାଇପ୍ର ହେଇଥାଏ କୁର୍ସି ସବୁ ଥାଏ ବୁଝିଲ। ହଉ ଭାଇ ଆ ଭିତରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାଟା ଭଲ ନା ଗାଡ଼ି ସରି କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ଘୁଷୁଡ଼ି ପଳେଇବ କ'ଣ ହେବ ଭାଇ ହବ ଜାଣନ୍ତି ଛାତ ବି ଘୁଷୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ହେଇଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବାଗେଇକି ଟିକେ ରହିବେ କାରଣ ଇଏ ତ ପୁରା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ କି କେତେବେଳେ କହିବେ ତା ଉପରକୁ ବି ଯାଉଥିଲେ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେ ତା ଉପର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲେ ନା ହେଇଛି ଦେଖ ତା ଉପରକୁ ଯାଇ ହେଉଥିଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ତଳକୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ଅଛି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନା ମ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ କାହିଁକି ନାଇଁ ଅଛି ଆମ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଦେଖିଲୁ କୋଉଠି ବା ପଛକୁ ଦେଖିବା ଆମର ସାଇଡ଼୍ ଆସୁନୁ ହଁ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାଳେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ହେଇଛି ଇଏ ଭାଇ ନା ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଏଇଟା କିଚେନ୍ ବୋଧେ ଏଇଟା ହଉ ଇଏ ସେଇ ଆରେ ହଁ ଏପଟେ ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସେପଟେ ବି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ପୁରା କଷ ଆରେ ସତ କଥା ଲାଟ୍ରିନ୍ ତ ଅଛି ଝାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିବେ ରେ ପାଣି ଏପଟ ତ ହେଇଛି ଦେଖ ହେଇଛି ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାକ ଯେଉଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ
ये थाकरे सब लाइट लगे माने जो हमर लंठन लाइट लगे मोमबत्ती लगे सब ये सब ये जगह पे लंठन लाइट कोनटा अरे हे भाई एमिति अभद्र कले कोन हो ऐसा ए हो केते घुसु बार यार भैया ये माने कोन गलो रानी मान सब ड्रेसिंग रूम थिला ये सब माने एति सब ड्रेस करो ड्रेस चेंज सब थिला यांको भीतर एटा सिमेंट रे माटी भाई पळे आस भाई ये फॉल्स वाडी आइची तू पळे ये फॉल्स वाडी छात फॉल्स वाडी जानि परनु ରଡ଼ ନାହିଁ ପରା ये रोड नहीं आया थे जानछु ना नहीं खाली सीमेंट काम होइची हां रोड नहीं रोड नहीं औ जय जगन्नाथ भाई माने आउ उल्लास होइला हम रहिलु लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे आउ एबे आ किछ दिन गला परे आउ नुआ 100 प्लेस देखाबे हमें तो रहउचु बाय बाय आखो मान